Prijatelji tehnike, dobar dan. Moje ime je Marko, vi pratite YouTube kanal firme ETB. U jednoj od prethodnih epizoda smo predstavili vremenski relej oznake CRM91H i tada smo rekli da relej ima 10 različitih memorijskih funkcija, te da odabirom jedne od tih 10 funkcija uređaj uključuje, odnosno isključuje izlazne kontakte po zadatoj funkciji. Međutim, ukoliko nam je ipak potreban relej koji radi u realnom vremenu i koga sami možemo da programiramo, odnosno gde sami možemo da dodajemo, brišemo ili menjamo različite vremenske funkcije, onda možemo da koristimo programabilni digitalni vremenski relej oznake SHT1. I upravo ćemo u današnjoj prezentaciji predstaviti jedan ovakav uređaj. Vidimo da je u pitanju modularni uređaj širine 2 modula. Montira se na DIN šinu. Na kontakte A1 i A2 dovodimo napon napajanja koji može da bude univerzalni od 12 do 240 V AC/DC ili monofazni 230 V AC. Kontakti 15, 16, odnosno 18 su izlazni kontakti. 16 je normalno zatvoreni, 18 je normalno otvoreni kontakt, na 15 dovodimo fazni provodnik. Nominalna struja na izlaznim kontaktima je 16 A za AC1 režim rada. Na displeju uređaja, na početnom ekranu, možemo da vidimo realno, odnosno trenutno vreme. Pored vremena imamo i simbol sunca ili pahulje, što predstavlja da li je u pitanju letnje ili zimsko računanje vremena. Iznad indikacije za vreme imamo natpis on ili off, što predstavlja da li je izlazni kontakt 18 uključen ili isključen, odnosno da li relej trenutno izvršava određenu funkciju ili ne. U gornjem delu releja je ispisan broj 1 do 7, što predstavlja dan u nedelji. Sva podešavanja na releju vršimo preko 4 kontrolne tipke, koje razlikuju duži i kraći stisak. Duži je iznad 1 sekunde, dok je kraći ispod 1 sekunde. Na tipku PRG, odnosno program, i plus, predstavljamo programe i menjamo opcije na plus. Sledeća tipka je man, odnosno manuelno, i minus, na koju postavljamo ručni režim rada i menjamo opcije na minus. Treća tipka je ESC, escape, odnosno izlaz sa trenutne postavke, i tipka OK, što predstavlja potvrdu. Evo, upravo ovde na našem pokaznom panou ćemo pokazati programiranje digitalnog vremenskog releja SHT1. Uradit ćemo 2 programa. Prvi program, uređaj će se uključiti u 8 časova ujutru, isključit će se u 16 časova popodne i bit će uključen svakim radnim danom od ponedeljka do petka. U drugom primjeru ćemo pokazati programiranje kada su izlazni kontakti uređaja uključeni manje od 1 minuta. Dobar primjer za to je recimo školsko zvono, gde ćemo u 7 časova uključiti školsko zvono, odnosno izlazni kontakti uređaja će biti uključeni, trajaće 10, odnosno 15 sekundi, nakon čega će se ugasiti. I dalje ćemo tu funkciju ponavljati na svakih 45 minuta. U prvom primjeru ćemo uređaj programirati da izlazni kontakt 18 bude uključen svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Dužim stiskom na tipku PRG otvara nam se mogućnost odabira jednog od 5 mogućnosti podešavanja. Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5 i izlaz end. Na set 1 programiramo uređaj. Dodajemo i brišemo programe, tako da je ovo, odnosno set 1, i najčešće korišćeno podešavanje. Kada smo postavili uređaj na set 1, ponovnim pritiskom tipke OK dobijamo sledeći izbor: ADD dodaj program, Edit pokaži program, Del, odnosno Delete izbriši program i End završavamo i izlazimo iz ovih podešavanja. Mi ćemo se ponovo vratiti na ADD, gde ponovnim pritiskom na tipku OK potvrđujemo ovu funkciju. Nakon čega se na displeju pojavljuje PR00, odnosno redni broj prvog programa. Trenutno stanje je PR00, što naravno znači da je uređaj trenutno bez memorisanih programa i funkcija. Inače, na uređaj možemo da postavimo 100 različitih programa, od PR00 do PR99.
Ponovnim pritiskom, odnosno potvrdom na OK, na displeju se pojavljuje OUT i iznad njega ON. OUT označava izlazni kontakt 18. ON predstavlja uključenje izlaznog kontakta. Ukoliko potvrdimo na tipku OK, znači da će uređaj u zadatom vremenu uključiti izlazni kontakt 18. Međutim, pored ovog ON, mi na plus ili minus možemo da menjamo na OFF. U tom slučaju bi izlazni kontakt 18 bio isključen u zadatom vremenu. Takođe, OUT, odnosno izlazni kontakt 18, možemo da postavimo na pulsna ili ciklična uključenja, ali o tome ćemo nešto kasnije. Za sada izlazni kontakt 18, odnosno OUT, uključujemo potvrdom na OK. Na displeju nam se pojavljuje vreme uključenja prvog programa. Na plus ili minus postavljamo tačno vreme uključenja. U ovom slučaju 8 časova. Potvrdom na OK smo potvrdili sate, nakon čega odabiramo minute. Pritiskom na OK potvrđujemo i minute, odnosno 00 u našem primjeru. Sada odabiramo dane u nedelji. U gornjem levom uglu displeja će se pojaviti broj 1, što predstavlja ponedeljak. Na plus ili minus odabiramo on ili off, odnosno potvrđujemo kojim danima će uređaj, odnosno izlazni kontakt 18, biti uključen u 8 časova. Potvrdom on na OK definisali smo ponedeljak. Obzirom da ga uključujemo svakim radnim danom, isto ćemo ponoviti i za ostale dane do subote. Subota je označena brojem 6. Umesto on, na plus ili minus menjamo na off i potvrđujemo na OK. Isto radimo i za nedelju. Ovim smo postavili prvi program, odnosno definisali smo uključenje izlaznog kontakta 18 svakim radnim danom u 8 časova. Sledećim programom treba da definišemo isključenje izlaznog kontakta 18, a isključujemo ga svakim radnim danom u 16 časova. Ponovo idemo na set 1, potvrda na OK, dobijamo ADD, odnosno dodaj program. Na displeju nam je prikazan sledeći redni broj programa, odnosno PR01. Potvrđujemo na OK. Sada izlaz 18, odnosno OUT, koji stoji na displeju. Umesto na ON, postavljamo na OFF, odnosno isključenje. Promenu ON na OFF vršimo preko tipke plus ili minus. Potvrđujemo na OK. Sada postavljamo vreme isključenja, prvo sate, a zatim minute. Izlazni kontakt 18 se isključuje u 16 časova. Kada smo postavili tačno vreme, potvrdili na OK, ostaje nam odabir dana u nedelji. Obzirom da ga isključujemo svakim radnim danom u 16 časova, znači da brojeve od 1 do 5 postavljamo na ON, dok 6 i 7 postavljamo na OFF. Sada smo uneli i drugi program, kojim smo definisali isključenje izlaznog kontakta 18. U prvom programu smo već definisali uključenje. Svim ovim smo zatvorili jednu vremensku funkciju rada ovog releja. Brisanje programa vršimo na sledeći način. Ponovo idemo na set 1, tako što ćemo taster PRG pritisnuti dužim stiskom. Podešavanje set 1 potvrđujemo sa OK. Na displeju se pojavljuje ADD, umesto ovog preko tipki plus ili minus menjamo na del, odnosno delete, i potvrđujemo na OK. Na displeju se pojavio opis prvog programa. Dužim stiskom tipke OK brišemo prvi program. Postupak brisanja je isti i za sve ostale programe. Ukoliko želimo da istovremeno izbrišemo sve programe na uređaju, to radimo tako što istovremeno pritisnemo tastere PRG i OK i držimo duže od 1 sekunde. U prvom primjeru smo pokazali kada su izlazni kontakti, odnosno kada je uređaj uključen duže od 1 minuta, konkretno bio je uključen 8 sati. Postoje blage razlike u programiranju, tako da ćemo u drugom programiranju pokazati kada je uređaj uključen, odnosno kada su izlazni kontakti uključeni manje od 1 minuta. Takođe idemo na set 1, prethodno smo dužim stiskom pritisnuli taster PRG, odabiramo ADD, odnosno dodajemo program, prikazan je redni broj programa PR00, potvrđujemo na OK,
vidimo da je izlazni kontakt 18 na displeju out na poziciji on, preko tastera plus ili minus on menjamo na pulsni izlaz, koji je prikazan slikom kvadratića. Pre njega je ciklični izlaz, koji je prikazan slikom kvadratića koji treperi. Pulsni izlaz potvrđujemo na OK. Sada definišemo vreme početka ovog programa, odnosno 7 časova. Potvrdom na OK definišemo i dane u nedelji, na isti način kao i u prethodnom primjeru. Sada, kada smo odabrali pulsni izlaz, vreme početka tog izlaza, odnosno 7 časova, ostalo je da definišemo i vreme isključenja, odnosno koliko će taj pulsni izlaz da traje. Mora da bude manji od 99 sekundi. Vreme trajanja pulsnog i cikličnog izlaza se podešava na set 4. Set 4 potvrđujemo sa OK. Na displeju nam se pojavljuje podešavanje sekundi. U ovom slučaju pulsni izlaz će da traje 10 sekundi. Nakon podešavanja potvrđujemo na OK. Sa podešavanjem vremena trajanja pulsnog izlaza kompletirali smo jednu funkciju, odnosno izlazni kontakt 18 će se uključiti u 7 časova, nakon 10 sekundi će se isključiti. Za potrebe uključenja školskog zvona ovu funkciju možemo ponavljati na svakih 45 minuta. S tim da u narednim programima definišemo samo vreme početka sledećeg pulsnog izlaza na set 1. Vreme trajanja pulsnog izlaza ne treba ponovo da podešavamo. Ovim primjerima smo pokazali čemu služe podešavanja na set 1 i set 4. Na set 2 postavljamo tačno, odnosno realno vreme, koje je fabrički već postavljeno, tako da uglavnom nema potrebe da koristimo ovo podešavanje. Na set 3 postavljamo slučajni režim rada. Na set 4 smo već rekli da definišemo vreme trajanja pulsnog ili cikličnog izlaza. Na set 5 definišemo vreme kada uređaj neće izvršavati ni jednu od prethodno zadatih funkcija, najčešće za vreme godišnjih odmora ili praznika. Na ovom podešavanju samo postavimo tačno vreme od kada do kada uređaj neće izvršavati ni jednu zadatu funkciju. Izlazni kontakt 18 će biti isključen u tom periodu. Postoji i funkcija MAN, manuelno, odnosno ručno uključenje ili isključenje izlaznog kontakta 18, bez obzira na trenutnu funkciju koja je u toku. Prvim pritiskom na tipku MAN uključili smo izlazni kontakt 18. Biće uključen sve do sledećeg pritiska na tipku MAN, kada ćemo trajno isključiti izlazni kontakt 18. Trećim pritiskom na tipku MAN izlazimo iz režima ručnog uključenja ili isključenja i uređaj nastavlja da radi po prethodno zadatim programima. Ugradnju ovog uređaja može da vrši osoba sa određenom kvalifikacijom. Dodatna preporuka sa naše strane je da se prilikom ugradnje istog koristi i naše uputstvo za upotrebu koje se dobija u svaki kupljeni uređaj. Ipak, za sva eventualna pitanja i nedoumice vezano za ovaj ili za neki drugi uređaj iz našeg proizvodnog asortimana, slobodno nas kontaktirajte. Verujem da smo vam ovim prilogom približili vremenski automat SHT1. Hvala na pažnji. Vidimo se u narednoj epizodi. Veliki pozdrav!